Yan o. So, kunin natin to. Yan. Yan, nakita na. Yan. Tignan nyo. Yan o. Kitang-kita no. So, lagay natin to no. Yan. So, tingnan nyo kung paano to bubutasin dito ba. Ito lang oh, dali oh. Yan oh. So, may baso tayo, yan oh. Isa. So, dito natin ilalagay yung tubig. Yan. Sobrang daming tubig. So, ito naman yung lagay natin to. Yan. Yan, tignan nyo. Sarap. Yan. So, inumin natin to. Yan o. Sarap. Yan. I-mix na natin kasi hindi pa na-mix yung iba ba. Yan o. So, mga kimaw. Yan o. Yan, tignan nyo. Yan o. Ang sarap. Yan. So, ito lang ginagamit natin o. Milo. Yan o. So, malalaki talaga tong niyog na to. Yan. Yan na, bunutan na natin. To. Kaya ito naman o, tikman na natin ulit. Yan. Para maubos ba. Ang sarap. Naubos natin to. Naubos natin lahat kasi sobrang tamis. Yan o. Yan. Ang sarap.